संधान माता जानकी करी संधान प्रभु भरता देवी बहन राम राम सीता राम राम सीता राम सीता भक्त परम आत्मीय पुति गंधमय नरक भगवानी कंठे राम रसायन अमृत प्रणाम ग्रहण करंतु माता तुम्हें बानर हाँ देवी मु बानर हनुमान ए दिन बानर प्रभु श्रीरामचंद्रंकर अनुगत दासरु दास भक्त मते विश्वास लागना जो देशर धूली कोणाठाରୁ आरंभ करी जल स्थल गगन मंडल पर्यंत मायार पटल परिव्याप्त से देश भूमिरे केमिति विश्वास करेबी जे तुम्हें भारतवासी कि लंकावासी तुम्हें श्रीरामंक एकांत आत्मीय अनुचर कि पापाचारी रावण छद्मवेशी केमिति मु जानिबी माता ए नियंतु माता जे मते विश्वास करिबो तार प्रमाण स्वरूप ही हस्तमुद्रिका प्रभु मते दैछन्ति तुमको अर्पण करिबा पई माता तथापि मो मन संख्या आसुची तुम्हें एक साधारण मर्कट सीमांकिन समुद्र लंघन करी लंका पीठ आसीबा तुम पक्षे कहिबा संभव पुणी तुम्हें हेउछ एक वन्य पशु तुम्हें केमिति देव भक्य मुकुट कुंडल परिधान समर्थ होला तुम्हें निश्चय के मायाधारी छद्मवेशी दानव माता प्रभुଙ୍କ मुद्रिका देखिला परे भी जदि तुमे मते संधान करूछ ताहले तुम दाम्पत्य जीवनर एक गुप्त तथ्य जहाँकि प्रभु मते तुमे अविश्वास करे रहिबाकु कहिथिले ताहा कहूची शुणन्तु तापर जानिब मु प्रकृतरे मायाधारी असुर ना राम भक्त कि सुन धीरे आगमात राम
चौथी राति कूलदीप साक्षी रखी प्रभु रामचंद्र जीवन में एक पत्नीव्रत पालन करने को शपथ लेते ठीक से हीपरी तुम्हें मध्य एक पतिव्रत पालन करने को सत्य कर गुप्त कथा प्रभु मुझे कही तुमको कहवाई माता जानिनी जानिनी हनु हृदय संशय में दुरायला तुम्हें प्रकृति में स्वामी कहना था प्रभु तुम कटे को पठे करती कुह हनु कि पर अचती केमिति अचती तुम लक्ष्मण सब कुशलता सब कुशल देवी दिवारात्रि निरंतर केवल तुम्हारी चिंता से निमग्न किपरि तुम संधान पाइबे आउ तुमको उद्धार कर आनिबे सेति पाइ से योजना सुनो धीरे मन दे पचारि लजा सुनो धीरे मन दे पचारि लजा श्री राम दुख
सता कहुछ प्रभु मो पाई चिंतित मते नरक बुलु उद्धार करिबे सते कि कंसार बेदनार मुक्ति पाइबे हमा ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସବୁ ଦୁଃସ୍ଥିତିର ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ କେବଳ ତୁମରି ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ରଣ ହୁଙ୍କାରରେ କମ୍ପିବ ବସୁଧା ଗର୍ଜିବ ପ୍ରଦଣ୍ଡ ଟଙ୍କାର ଚଳିବ ଗିରିମେରୁ ଆଉ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦାନବକୁଳ ଅନତି ବିଳମ୍ବେ प्रभुଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଆଭୂଷଣ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଥାଇ ହତ ଭାଗିନୀର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିନେବେ ଆଉ ଦେବୀ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍କନ୍ଧରେ ବସାଇ ନେଇ କିଷ୍କିନ୍ଧାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି ନା ହଲୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ ଦୁରାଚାରୀ ରାବଣ ତସ୍କରଙ୍କ ଭଳି ମୋତେ ଏକାକିনী ଦେଖି ଯେପରି ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଆସିଲା ସେହିପରି ମୁଁ ବି ଯଦି ତାର ଅଜ୍ଞାତରେ ଏଠାରେ ଲୁଚି ଛପି ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରସତ୍ତରେ ଆଞ୍ଚ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବୀର ରାବଣର ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ମାତା ତୁମେ ଉଚିତ କଥା କହିଛ ଏ ଅଧମ ବାନରର ଏତେ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ମୋତେ ତାହେଲେ ବିରାଜ ଦିଅନ୍ତୁ ମାତା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖ ଚାହିଁ ରହିଥିବେ ହଁ ତୁମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏହି ମଥାମଣ୍ଡି ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କୁଶଳତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ତେବେ ମୋର ଏହି ମଥାମଣ୍ଡି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନିଶ୍ଚୟ
तुम्हें शांतिर आलोक देखाई पूरी दुख दुनियारे बुड़ाई छाती और सोचा करे चाहते कि ना हृदय जाऊं पापड़ा से समस्त पिता प्रभु का सामने बताई से निज आती पते तारे बापुने थाने कर दिया दुई मास परे दशानन मोर सती पना करिब अश्रुपात करो नहीं माता, अश्रुपात करो नहीं। तासे अप्राणे लागे महाव्यथा। तुम करुण मुखमंडल निष्पाप नयनर बार्ता ଆଉ ମାତୃବତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ନାହିଁ ମା। ତୁମ ନିଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୋ ବକ୍ଷ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ ମା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନାହିଁ। ମାତୃଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ କରୁଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଣି ଭେଟାଇବି ତୁଙ୍ଗ ପାଖରେ, ନହିବ ଅନ୍ୟଥା। ମତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମାତା। जीव हेली मु जाने तुमे आसीला बेलु अनाहर एणु एणु जाओ ए अशोक बने सुस्वादु फलमूल उदर पूर्ण करी भोजन करिब आउ विश्राम परे फिर ठीक अछि माता। जय श्री राम, जय श्री राम। जय आहार करिण ए बन फलमूल करिबि छरखारियाकु आउ दत्तपुरे करिबि अस्थिरता सृष्टि। जय श्री राम, जय प्रभु केवड़ा आसिला मांकुरटाए अशोक बनरे पसी उत्पात करी गछलता सब मड़ी दली छारखार कर देछि। वीर काल महाकाल तार प्रतिवाद करिबारु सेमानंकर तंटी चिपि हत्या करिछि। शांतक सममोद वीर काल महाकाल को हत्या कला मते आदेश करंतु पिता। विशेष करीबी ना ना भगवान ना महाबलशाली उन्मत्त बाणर उग्र रूप धरी करे प्रलय तांडव भारत हस्ते निधनता नुहई संभव हेणु एणु एकुटिया नुह दैत्य जम्बुमाई सविष यात्रा करतो आरंभ। ठीक अछि तात जम्बुमाई यदि मते करे सहायता तेबे मु निर्विघ्ନରେ विनाश करिबि शत्रु।
ଦେଶକୁ ବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଦିଗେ ମର୍କଟର ସନ୍ଧାନ କରେ। ରେ ନିର୍ବୋଧ ବାନର, ଆଜି ତତେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କରିବି ସଂହାର। ନିମିଷକେ ଜମ୍ବୁମାଳିକୁ ନିଧନ କଲା ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ୟ ପଶୁ ମର୍କଟ। ରେ ମର୍କଟ, କେଉଁଠି ଲୁଚିଛୁ ତୁହି? ସମ୍ମୁଖରେ ହୁଅ ଆବିର୍ଭୂତ। ହେଲେ ଆବିର୍ଭୂତ, କୁହ କି କଥା ରାବଣ ସୁତ? আরে রে মর্কট রহ রহ, আরে হনুমান রহ। আরে রে মর্কট রহ রহ, আরে হনুমান রহ। তুই কি বাবর রবে ভিতর, তুই কি বাবর রবে ভিতর, অস্পালন পারি তুন কহ। আরে রে মর্কট রহ রহ, আরে হনুমান রহ। ଚାଲିଯା ନଚେତ ଜାମ୍ବୁମାଳି ଭଳି ତୁ ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବୁ। ଚାଲିଯିବି ତୀର୍ଥ ପ୍ରମାଣେ ତତେ ମୁଁ ନକରେ ଭୃକ୍ଷେପ। ଶତ୍ରୁ ଦମନ ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ କରି ଘୁଞ୍ଚିଯିବି ଦେଇ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ। ତେବେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ? ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟାଏ ତୁଚ୍ଛହୀନ ହେୟବାନର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ରାବଣର ସୁତ? ନା, ଏଥିରେ ମର୍ମର୍ଯ୍ୟତା ହାନି ହେବ। ଜଗତ ମତେ ଦିବ, ପ୍ରଧାନ ରୂପେ ମତେ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ନିନ୍ଦିବ। ଓ ପରି ଗୋଟାଏ ଅବୋଧ ବାଳକକୁ ଯଦି ମୁଁ ହତ୍ୟା କରେ, ତେଣୁ ପ୍ରାଣପତି ମମତା ଥିଲେ ରଣଭଙ୍ଗ ଦେଇ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପଳାୟନ କର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ନଚେତ ଜାମ୍ବୁମାଳି ଭଳି ତୋର ମଧ୍ୟ ସମଦଶା ହବ। ଆରେ ଘୃଣ୍ୟହୀନ, ବନ୍ଦ କରି ବଣିମା ବଚନ ଉଠା ତୋର ଅସ୍ତ୍ର। କେତେ ଶକ୍ତି ତୋର? ଏବେ ଠିକ ବୁଝିପାରିଲି। ତୋ ଠାରୁ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବି ରାବଣର ବଂଶନାଶର ଉଚ୍ଚୋଗ ପର୍ବ। ଠିକ ଅଛି, ଇଷ୍ଟ ନାମ ସ୍ମରି ହେବେ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର। ମର୍କଟ ପାମର ଅସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ, ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ, ଯା ଇଚ୍ଛା ତୋର। ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗି ତତେ କରିବି ସଂହାର। ଏକ ଚାପୁଡ଼ାରେ ତୋର ଛିଣ୍ଡାଇବି ଶିର। ଏତେ ଶକ୍ତି ଧର ତୁ ଛାର ବାନର। ରାମ ରାମ ଶକ୍ତି ଓ ସମ୍ବଳ ମୋର। ଚକ୍ରବତ ବୁଣାଇ ତତେ ଫିଙ୍ଗିବି ସହସ୍ର ଯୋଜନ। ଏକ ମୁଟା ହାତେ ମୂର୍ଧନା ଫାଟିଯିବ ତୋର। ଅସୋ ଜାତି ନ ଦେଖା ତୁ ଏତେ ପରାକ୍ରମ।